Dangai ma dangai fani simi jibri mate khlaijak phaima haikheno taklai bisiu bohaino hohom dodom khe palaijak tongo kinini simi hati barsani bagai sengiri ja khaoter nai di khorang 24 live ni mangpliwo अच्छा अच्छा बगल থেকে বন্ধ করতে ওটাই নিয়ে তো তোমার মত টাকা টাকা আর খাবো তোমার কি হবে তুমি আসলে প্যাকেট Sinimung kisah sagadi. Sinimung to ani bumung Kartik Dapurma. Kami Kaito ani Tapchanghur kami tongo. Asol para to NIT Krishna Kawara para. Enggak ini pungo poiter jora rom sini sopai mana orang tapi besar gedeng kan sopai lemene. Haimani jeng motamuti pungo no phaja garona de satar shumina phaja gojaga. Bisa sekarang phai emno to tini prothom jangman din ba. Phainik se sekarang phaimani ta. Mereka bo asawui tini karsi matai no tini orang tini pungai ciri tak bo benar asati payment ikhlas kya amno kisah saya kenal dulu problem না তাই তো আবো বিভিন্ন রকম কেউ বা হিন্দু কেউ বা মুসলিম কেউ বা বুদ্ধিস্ট কেউ বা খ্রিস্টান जों हंखाय যারা जों त्रिपुर बंशनि बर रक हंखाय जों हिंदू धर्मनि कासा लाइनन हंजागो हंखाय आबो ताबुक जे चिनि चिबिरि मताय जों आबो कतालिया अनेक गोसा बुइ जेमन बौद्ध मानि तै जोंबो चिनि मतायनो चिबिरि मतायनो चिनि बंश परम्पराय मालाय फैयो आबो रमनादि बेलेखिनि गोसाम इतिहास रमनादि चिनि इतिहासना जोंनो आबो तिसाय साना हंखाय 4000 4500 बोसोरनि गोसाम मताय आबो जोंथ' कासा अल सिभिलाइजेशन होनजागो पृथ्वी सागाव चिनि राजबंशबो जों त्रिपुर राजबंश रक पृथ्वीबो सेकेंड लार्जेस्ट मताय बा धर्मनि बरक होनजागो जों जेता प्रथम हंखाय जापान रक सेकेंड हंखाय जों त्रिपुर बंशनि बरक जों सेकेंड लार्जेस्ट लंगेस्ट निनि प्रिन्स माने डायनेस्टी होनजागो दा ओंखाय সেই प्रिन्स त्रिपुरी प्रिन्स डायनेस्टीनि बरक हंखाय जों साधारणतः चिनि आधि मतायनो हंखाय जों तांग्रमना ताब खारची मताय जता जों खारची अब चिनि त्रिपुर जता राजा त्रिपुनि बसला त्रिलुचननि सिमिना अब आरमुं हायमानि खूब गोसाम সেই गोसाम तावबो जों तुइ तंलायख যারা जों हिंदू धर्म বিশ্বাসী बरक ओंखाय ताबुक आरो 1760 चिनि कृष्ण किशोर माणिक्य उदयपुरनि सिमि सायतुइ फैगा उदयपुरनि आरो कायसा ताबु माताबारि उदयपुर जे माताबारि दंमानि आबुनि थिक उदयपुरनि हाथायाव चिबिरि मताय हाथाय दंमानि ओंखाय जखन उदयपुरनि चिनि राजधानी सायतुहाय पुरब चिबिरि मताय तुइ फैकेमाखा किन्तु मा ताबुक त्रिपुरेश्वरी मन्दिर तुहाय मालिया जारफोर त्रिपुरेश्वर मन्दिर ताबु उदयपुर दंख के चिनि मा ताबुक जों चिबिरि मताय अब एक्चुअली जों आफ्रुन सेतु हेमानि 1760 ओंखाय ताबु साना क्लायाव अब जे जों
চোদ্দ দেবতা হানি সাধারণত হলাইও অ্যাকচুয়ালি ভাষা বা নিনি অর্থ দিক দিয়ে হাঁকাই চোদ্দ মানে তাম্বা পাঁচশকনি একটা ভাষা বানোয়া চিরকক ব্রকে চিবিরি जों চোদ্দ দেবতা হানি সাধারণত চাবক জেনারেশন সিনো কিন্তু अब আসল অঙ্কাই চিবিরি মতাই হন্তা চিবিরি মতাইনি প্রত্যেকটানি বুম আলাদা আলাদা দङ 14 জন মতাইনি তাবক যে ব্রক শিব দুর্গা সরস্বতী উমানি হেমান আবুয়া কিন্তু চিবিরি মতাইনি প্রত্যেকটা মতাই মুনি যেমন তো নিনি আর सिनि शिब हंखाय जों दैमा हादुकमा दैमा बन्द हमनाय केखे बुं पक दं हाता दिता संजाक बा अनेक बছর गाताबो जागा चिब्रि मतन बिसिंग चिनि ककरो बे सराय सराय चोदो तो मताय मुमु दङ काग्रमा दि माइलुमा खुलुमा हंखाय बुरासा हंखाय सांग्रांमा हंखाय नक्सु बा दैमा अब हाइकै आं ताबो किसा पखा अब कारण दिता जों थंखा अनेक बছর जार फले चिनि सब चोदो मताय चिनि ककरो बइन दंमानि अब माने खेप पय दंखा अब एक्चुअली परिष्कार भाबे अब दिता दङ माने पखा enggak जों ताबो जों चोद्द मताय हिनि माने चोद्द देवता चोद्द देवता एक्चुअली के चिनि ककरो गाय चिब्रि मताय चिब्रि मताय अब जों अब ताम होनाय अब बंसं थांगै अब चिब्रि मताय न खारची माने खारची ना खरक चिब्रै चिनि कक बारा हंगाय खरक न ताम होन बखरक न ताम होन खरक हंगाय चिब्रै हंगाय चोद्दता हंगाय खरक चिब्रै हिनि हिंतानि अब खारची थांगा खरक चिब्रि खरक mang चोद्दता आकंनो पांचकक बाहंकाय चोद्द देवता हदो चोद्द देवता बोलते बरक आबनो पूरा उ खरक चिब्रिनो बरक देखा कायसालिया हता चोद्दता मदाय सिमि बरक हिंसु अब हायकेले चिनि एक्चुअली बुंगाय आलादा दङ चोद्दता मदायनि बुं आलादा दङ किन्तु जों बना एकलगे हंकाय खरक चिब्रि अता चोद्द देवता जता हमता जों चिब्रि मदाय मानिता खरक चिब्रि बखरक mang सिमि चोद्दता मागे बना खरक चिब्रि हयता खारजिं खाता ये हाय ताबुक चिनि बरक बिसिंगता ओंगे ताबुक अब सम्पूर्ण संस्कृत मंत्र बे चलिया चिनि बरकनि निजिस्व कायसा मंत्र दङ आ मंत्र बे अब पूजा चलियो যেমন একটা সময় উদুপনি মা আবো কিন্তু চিনি বড়রক চিনি মতাই চিনি বরক আবো বাইন চলি মানে তাবো চিনাঙ্গ ভুবন চন্তাইনি কাছা পারা দङ আজাগানি যে চন্তাই রক বরকরে একটা সময় চিনি উদুপনি মানো বরক চালক মানি পূজা টুজা এভরিথিং বরক কিন্তু তাবো ও মতাই আর শেফ হ্যামেন লগে লগে চিনি আবরক হয়তো 80 শতকনি 1980 পর্যন্ত আবো চিনি ভুবন চন্তাইনি চৌধুরী উকরক গালেম রক ओंखाय निनि जे उपर दंनाय गालेम असाय बारिजे तने बरक मतायनि माने दाबो अब साधारणत बरक 80 माने 1980 नि बा 90 नि परे किन्तु थांलिया गजा दाबो आहायतायको ओमफ्राय दिनै तो पुजानि साल खारसिनि लुकरंनो ताम कयनामसुं अ हाति बारसा तेर चलि दंमानि बिसिंथि ताम कयनामसुं लुकरंनो ना अब एक्चुअली नागिदो निनि मताय हनै सराय सराय जों सायमानो दिप्रासार मताय हनै जों सिब्रि मतायनो सराय सराय सायमान दङ ओंखाय ताबो चिनियाबो একটা সময় बुनि दफा नुगिया चिनि बरकमा दंमानि ताबो 14 दिन आगे अब ना किन्तु 14 दिन चलिमानि आ 14 दिन खायि ताबो 7 दिन खायगा 7 दिन बिसिङाव चिनि बरक नों प्रथम दिन जों तिनि प्रथम दिन फायाबा तिनि किसा चिनि बरक प्राय नुगो किन्तु ताई 7 दिन परे दे 6 दिन गे अब माने चिनि बरक साधारणत आसे फायलिया একটা সময় जों तामबा भारतन आगिनो मतायो मा फायनाय आ कायसा चिन बिसिङाव दंमानि गे ताबुक तामखा भारता नायमिलिया 3टा नायमिलिया 4टा हर पयन ताक मताय चलि दंसु ओंखाय मतायबा आ मतायथ' दंखौ तंगिया आबो ता बरक जारा मताय बिसासि र बरक सायमान जेनाय ओंखाय चिन बरक একটা সময় ताम समा 12टा आगे जेसको मानजाना नांनाय मताय 12टा आगे जों दम फायनाय मागे आगिनो माने आचुक बासालाय केनके आबो रेडिंगै जतन केव बोलि दंहाय बोलि के बा तक फारक दंहांगाय तक फारो के बा अब हाकै माने 12टा आगे चिन मताय मानजाना नांनाय 12टा परके आबो चलियां थांगो आगि ताबु अब तो भारता একটা দুইটা কোনো একটা টাইম স্পিরিকা চিনি বরক তাবো মানি তংখ যে ভারতন বিসিঙ্গ হাই বলির লাইও গে সারিংকাবো মেলা তেলাং বাই আবো তো আবো যারা ব্যক্তিগত ব্যাপার আবো
baksa horo bo phayo sarigo phayo abo to mela hisabe thangka nang tabuk byapar hangkai ang koine nai maka hai chini bisingo chinno chungrom yakai saborom nai byapar hangkai ajaga tak chini bisingo bo kisi kiso borok ধর্মন তরং থাংবা কিয়া ধর্মং তর ফনা আঙ্কাই হনো অন্তপকাই নিজেনি মতাইবা নরন্ত হাইপান থাংপাইদি ইনকা আবো তো একটা ধর্মনি ব্যাপার তবা আধ্যাত্মিকনি ব্যাপার কাইসা ধর্মান তরং থাংকাই বড় ফাইনা বুকো গিয়া ইনকা হাইকেনি চিন বড় কমি থাঙ্গাতা যার ফলে চিনি বড় जों তাবুরর মধ্যে 14 লক্ষ পান হাজার দং 14 লক্ষন বকে जों যারা ত্রিপুরা বংশনি বা ত্রিপুর বংশনি বড় ব সরাই সরাই ইয়া হামবানো প্রায় 10-12 লক্ষ চিনি ত্রিপুরা কক সারের রলে তংখো কিন্তু जों নুখাতামো আবো অন্য ধর্ম তরং থাংনাং পরে অর ফাইনানি কমি থাংবাবাই তাবো কোন দফানো বড়টো जों মেজরিটি খেই নগুতা ইনকা আবো চিনি কাইসা তামনি সানা আবো ধর্ম তো জাজার ব্যাপার তো ফনো जों চিনি ধর্ম চিনি মতাইনো নারংমাগৈ जों बु प्रसेस बु सिस्टेम मत खांखाय चिन्नो जों बहल नारंमानाय आबो जों चिनि जाव जेनेरेशन दंनाय रबर चिन्ता खायनांगौ कारण हाय आंखाय तिनि नों हा कामानाय मताय कामानाय भाषा कामानाय कालचार कामानाय आबो हाय दङ जम उदुपनि मान आबो हाय अनेक टाङै थांगा जार फले आनि कय मंगाय निनि कालचार बाय निनि हा बाय निनि दहबाय तामु मोजां प्रकृतिओ नों तांबाय दंमोन रियेलि नों तांबाय दंमोन बास्तव नों तांबाय दंमोन आ बास्तव नों रम नारमाय आखाय निनो कालचार कमानाय निनि भाषा कमानाय संस्कृति कमानाय एवरीथिंग कमानाय इनका आबुन रम नारमागै निनि मतानो जों ब जे तंनाय रखनखा चिन जरा ताबुक चिनि मतानो बिश्वासी अबिश्वासी तंनाय रक तावफानो जों आबुन गभीर भाबे नाहारै जों फायना नांगौ बर पुजिना नांगौ जों सरन खाया नांगौ हाके चिं मत जों नारंमानाय चिं कालचार नारंमानाय चिं सेसे नारंमानाय आयदा दा बलायनो हामबाय जों किसा जरा मानि बागै खुलुमका जतन तिन खारची फाइने रक सुस्थ काहाम हाकेना तंग थांबाय नुं आंगाबन आहबन ख्लाय चिन खारची मते फाइने रंनो आंबो आहबन खायनाय हामबाय